खामेनेई को खोला धमक न्यूजकट परवर्ती प्रसंग इज्राएल को आउ दया माया नाही एभली कहवा सह युद्ध घोषणा करिसेंती ईरान रो सुप्रीम लीडर सोशल मीडिया रे पोस्ट करी खामेनेई लिखिसेंती बैटल बिगिन्स। खामेनेई को ई धमक परे इज्राएल उपरे हाइपरसोनिक मिसाइल मध्य ईरान माड़ आरंभ कर दैछि। विभिन्न शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल माड़ होइछि। इज्राएल रो आयरन डोम भी भेद करिछि किछि क्षेपणास्त्र सेभली रिपोर्ट आसुछि। तेणे ईरान आक्रमण जोरदार जवाब मध्य इज्राएल देछि। तेहरान पसी इज्राएल 50 युद्ध विमान छारखार करुछि। विभिन्न शहर में घन घन मिसाइल माड़ जारी रही। ईरान इज्राएल युद्ध रे अमेरिका मध्य एंट्री मारिछि। मध्यप्राच्य को प्राय 30 टी फाइटर जेट ट्रम्प पठाइछन्ति। इज्राएल अटैक रे वर्तमान सुधा ईरान रो 585 लोकंकर मृत्यु होइतबा रिपोर्ट आसुछि। 1300 आहत होइतबा कहा जाउछि। इज्राएल रे 24 जनकर सेपटे मृत्यु घटिछि। तेणु आमे माने जो भली देखुचे जे धीरे धीरे युद्धर विभीषिका बढ़ी बढ़ी चली जो आशंका यह भी करागलानी जे यह तृतीय विश्वयुद्ध आड़ को इशारा करूना तो यह घटना से भली स्थिति को सांघातिक स्थिति को जीव ना तो एवं जदि आमे देखिबा जे जो भली भाबरे इज्राएल पक्षरु मिसाइल माड़ करा जायछि आपण देखंतु 1500 माने 1000 रु 1500 किलोमीटर ताबरीज तेहरान कर्माशाह एवं एपटे जो भली तेहरान उपरे अटैक जारी रही। तेणु यू जना पड़ी केते मात्रा रे इज्राएल पक्षरु जोरदार हमला करा जायछि। एवं सेठ देखंतु जो हलदिया चिन्हित अंचल रही न्यूक्लियर एस्टाब्लिशमेंट कथा कहा जाउछि अर्थात परमाणु अस्त्र को सेठी गच्छित रखिबा कथा मध्य रिपोर्ट आसुछि। ईरान आ ता उपरे मध्य एठी अटैक करबा कथा इज्राएल दाबी करुछि। ए आईडीएफ पक्षरु एभली जो चित्रटी बयान जरिया रे दिया जाइछि एवं एठी जो नील रंगर चिन्हित अंचल गुड़िक रही एगुड़िक एयर डिफेन्स सिस्टम बोली चिन्हट करा जाइछि। ता सहित जो लाल वर्णित अंचल गुड़िक रही जो इज्राएल आईडीएफ पक्षरु माड़ करा जाइछि मिसाइल माड़ करा जाइछि से गुड़िक सरफेस टू सरफेस मिसाइल माड़ करा जाइछि बोली सूचना रही। एवं ता भितरे आउ किछि अंचल मध्य रही जो अंचल गुड़िक न्यूक्लियर साइंटिस्ट माने सेठी तांकर गवेषणा करिसंती से प्रकार स्थान को चिन्हट करी मध्य अटैक करा जाइतबा कथा कहा जाउछि। एई पाखापाखी अंचल गुड़िक बोली मध्य सूचना रहुछि। तेणु मोटामोटी एभली ढंगरे इज्राएल तार जोरदार हमला आरंभ करछि जोथि पई ईरान वर्तमान रक्तमुहा आयतोला खमेनेई कहिलेनी जे बैटल बिगिन्स हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल मध्य इज्राएल उपरे जोरदार हमला माड़ आरंभ कर दैछि ईरान। तो से संपर्क में अधिक आलोचना करबा जोटी आशंका करा जाउछि तृतीय विश्वयुद्ध आड़ को यह अग्रसर होउछि कि प्रोफेसर मानस बेहरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ हमसे जोड़ी होइछन। प्रोफेसर बेहरा स्वागत करबा आलोचना को कौन कहा जाय पारे प्रकृत रे एभली स्थिति रहिले निश्चय तृतीय विश्वयुद्ध अवश्य भाबी युद्ध वर्तमान गति करुछि। आपण देखिए ईरान तार सबुठार हाइपरसोनिक मिसाइल फाटा आक्रमण कर दाबी कर एयर डिफेन्स सिस्टम इज्राएल को अतिक्रम कर प्रतिहत कर एपटे आईडीएफ इज्राएल सेना बाहिनी गोटे योजनाबद्ध भाव में को पूरा पंगु करने ट्रिपल करने ईरान में चेष्टा करोरदार माड़ कर इज्राएल सब प्रकार शक्ति लगे अमेरिका को युद्ध को टाण बोली प्रकार सूचना ट्रम्प दौरान ट्रम्प कर साइकोलॉजिकल वारफेयर ईरान उपर प्रेशर प्रकृत युद्ध को ओल्लेवा अमेरिका ता स्पष्ट ही नहीं आउ 30 फाइटर जेट पठेइछंती 30 टी फाइटर जेट किंतु पठेइछंती ट्रम्प नहीं से तो ऑलरेडी से मिडिल ईस्ट से बहुत आर्म्स अच्छी ता सहित फाइटर जेट पठेइछंती ता तो कोड ना कोडी सामरिक भाव में संपृक्त हो गलानी आउ गोटे न्यूज अनुसार चीन मध्य विश्व भाव में ईरान को समर्थन करके अस्त्र शस्त्र पठेई अभियोग एपटे खामेनेई से वक्तव्य रखिंट गोटे टेलीवाइज आड्रेस जो शुक्रवार दिन लास्ट देखाई पुणी गोटे टेलीवाइज आड्रेस से कहे कुछ समय भितर उद्बोधन देवे ईरान जनसाधारण को सी स्ट्रंग पोजिशन अच्छा आक्रमणात्मक ढंग अच्छा ना कि सेकेंड डिप्लोमेटिक चैनल कतार ओमान अन्य राष्ट्र मान मध्यम ईरान चाहती जे अमेरिका पर प्रेसर हो गोटे डायलॉग एपटे सूचना मिलूँ इज्राएल तरफ नेतानी को छाड़ी अन्य मैंने डायलॉग चाहती तेणु कौटना कौटी गोटे सामान्य भरोसा आशा अच्छी आलोचनार किंतु 99 भाग बर्तमान युद्ध मुहा उभय
ଏବଂ ଏଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହବ, ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହବ ଯଦି ରଷିଆ ଏବଂ ଚାଇନା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଓହ୍ଲଉଛି। କିନ୍ତୁ এই যুদ্ধরে ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁରା ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଖେମେନେଇଙ୍କୁ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖେମେନେଇ କେମିତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବା ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଲକୁଲ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଖେମେନେଇଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଖେମେନେଇଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖେମେନେଇ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ କହିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଘନ ଘନ ହମଲା କରୁଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ, ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରକାରର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଟଲ ବିଗିନ୍ସ ବୋଲି ଖମେନେଇ କହିସାରିଲେଣି। ଉଭୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯେ ଅଳ୍ପ ଆକ୍ରମଣରେ ସରେଣ୍ଡରିଂ ପୋଜିସନକୁ ଇରାନ ଆସିଯିବ ସେୟା ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ରିଜିଡ୍ ଇରାନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗେଇକି ସେ କ୍ଷତି କରିପାରୁଛି ବା କରିପାରିବ ଆହୁରି ଇସ୍ରାଏଲର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ନୂତନ ଦିଗ କହିପାରିବା ଏ ଯୁଦ୍ଧର। ତାଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଭୁଲେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେରିକା ଓହ୍ଲେଇବ ତାହେଲେ ଇରାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବ କି ନାହିଁ ଏଠି 1980 ମସିହାର ଇରାକ ସଦାମ ହୁସେନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହବ, ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ନହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବ ଇରାନ ଏବଂ ତେଲର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ପଡିବ ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୀତି ବେଶୀ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହବ। ଟ୍ରମ୍ପ ହିଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ, କାରଣ ଯୋଉ କଥା କହିକି ଆସିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ତାର ବିରୋଧ ହଉଛି, ବିରୋଧାଭାସ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଆଲୋଚନାର ବିକଳ୍ପଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ରହି ଆସୁଥିଲା ଯେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କ୍ଷମତାକୁ ସେ ଆସିଲେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଅଲଗା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଯେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କିଛି ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, ସେ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ବେହେରା ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।